आपण काहा पई किछि भी करंतु ना काहेकि समय आसिले से गुटी गुटी करी सबु भूली जाए। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भले आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 मार्च मास 26 तारिख, उड़िया चैत्र मास 13 दिन, बुधवार, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, जहाँ रात्रि 10:07 पर्यंत रहुची। आज धनिष्ठा नक्षत्र, जहाँ रात्रि 11:48 पर्यंत रहुची। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करुछंती, जहाँ दिबा 11:31 पर्यंत। आज सूर्य उदय होउछंती, जहाँ की प्राप्त 5:47 रे। सेही भली सूर्य अस्त होउछंती अपराह्न 5:54 रे। आज जुग्नि रहिछि नैऋत्य कोण रे, रात्रि 10:07 पर जुग्नि, जहाँ की दक्षिण कोणे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि सिंह राशि व्यक्तिंकर, जहाँ दिबा 11:31 पर घात चंद्र रहिबो मिथुन राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि, जहाँ की कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर, जहाँ की रात्रि 10:07 मध्य रहिछि एक पाद पुष्कर दोष, फल रहुछि पशुहानि। आज द्वादशी रे श्राद्ध, निषिद्ध खाद्य रहिछि पुई, तत्सहित बैगण भोजन निषेध रहिछि। तेबे आज जहाँ की प्राप्त स्नान परे एकादशी रो पारायण रहिछि। आजिर जहाँ की शुभ कार्य आपण माने करि परिबे, नामकरण, निष्क्रामण, पुरातन ग्रह प्रवेश, जलाशय आरंभ, देवता गठन, पुण्य आरंभ, नाट्य आरंभ, औषधिकरण सेवन, हल प्रभाव, बीजरोपण, वृक्षरोपण, धान्य स्थापन, रणग्रहण, दान, अलंकार धारण, तत्सहित साध्य भक्षण करिपारिबे। आजिर राहु काल, जहाँ दिबा 11:47 रु दिबा 1:21 मध्य रहिछि राहु काल सहित 12 बेला। सेही भली आजिर काल बेला रहिछि दिबा 8:40 रु दिबा 10:12 मध्य रहिछि काल बेला। तेणु काल बेला, राहु काल एवं 12 बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला, जहाँ प्राप्तरु 7:21 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही भली दिबा 1:45 रु दिबा 3:21 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही भली संध्या 5:54 रु, जहाँ की रात्रि 9:06 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल, जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति, आज दिनटी आपणक पई निश्चित किछि शुभ खबर मिलिबो, जहाँ आपणक भाग्य राशि रु जणा पडुछि। प्रत्येक कार्य आत्मविश्वास सहकारे करिवे। आपण आज मन बहुत भल रहिबो। अनेक नूतन कार्य रे आपण जुग देई पारंती एवं आनंदित मध्य रही पारंती मेष राशि व्यक्ति। आज मेष राशि व्यक्ति, जहाँ की चाकरी संबंध रे जदि जड़ित अछंती, आपण निश्चित शुभ फल जुग रहुची एवं आपणकर भाग्य अनेक कार्य रे निश्चित नियोजित होई पारंती, जहाँ मेष राशि व्यक्ति भाग्य राशि रु जणा पडुची। आज मेष राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबार अनेक जुग बनौछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर, जहाँ की प्रेम दुनिया रे आपण बहुत उत्साहित आनंदित रहिबे, जहाँ आपणक राशि चक्र रु जणा पडुछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर, जहाँ की पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। तत्सहित जो माने मुद्रा जनित व्यापार वाणिज्य जड़ित थिबे, निश्चित आज लाभ करिवे, जहाँ आपणक भाग्य राशि रु जणा पडुछि। आज मेष राशि व्यक्ति, जहाँ की स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी आपणकर स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि, जहाँ की 5, भाग्य रंग रहुछि आपण
ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନ ହୋଇପାରେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଯତ୍ନବାନ ସହକାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ, ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଯୁଗ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଯଦି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅର୍ଥ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଫଳତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ବଢିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କେଶୁରିଆ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ, ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ନିଷ୍ଠା ପର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତେବେ ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଗତି କରିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତାପଣ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନ ରହିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୁଦ୍ରା ଜନିତ ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବଢିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଜି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ସହକାରେ କଟିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର
बढ़िबो जहाँकि आपण जने प्रतिष्ठित व्यक्ति रूपे समाज आगे प्रतिफलन होई पारंती। आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम रे जड़ित अछंती तांको पई आज आनंद भरा रोमांटिक परिवेश सृष्टि करूची जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पड़ुची। तत्सहित आज कर्कट राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, अत्यंत खुशी भावे दिन कटिवार सुजोग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार जड़ित जो माने थिबे से अनेक प्रकार लाभ पाई पारिबे। तत्सहित आज व्यापार वाणिज्य मध्य जो माने दैनंदिन व्यापार करुछंती सेमानकर मध्य लाभर स्थिति रहिछि। तेणु आर्थिक स्थिति आज भल रहिबो। अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नेबे ताहा आपनक पई लाभदायक हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, मानसिक स्तर रे मध्य आपण सुस्थ रहिबे जहाँ आपनक भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 8। भाग्य रंग आपण गाढ़ नील रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपनक आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति दिनटी आपनकु पई विशेष करी सकाळु सकाळु दिनटी विशेष शुभ फल न होई पारे। जेते दिन गड़िबो आपणकर आज सफलता आड़कू सेते शीघ्र अग्रगति करिवे सिंह राशि व्यक्ति। कारण आपणकर 11:53 पर्यंत घात चंद्र युक्त रहुची। तेणु भाग्य टिके निम्नगामी रहिबो, तापरे आपणकर भाग्य शुभ फल आड़कू अग्रगति करिवो। आपणकर दृढ़ कार्य इच्छा शक्ति जुगु समस्त कार्य आपण सफलतार सह करिवे सिंह राशि व्यक्ति जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पड़ुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे दक्षता बढ़िवार सुजोग देव। तत्सहित जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अछंती निश्चित आपण आज उत्साह आनंदित सहकारे कटिवार सुजोग दउची सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। तत्सहित आज जो माने अर्थजनित कारोबार करुछंती निश्चित आपनको अनेक प्रकार लाभ दबार सुजोग देव जहाँ आपनको भाग्य राशि जना पड़ुଛି। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने अर्थ आज किछि देई पारंती बा नै नबार जुग अनेक आपनको सफलता रास्ता रे आपनको ठिया करिवो, अर्थात अर्थ देई पारिबे बा अर्थ नै पारिबे जहाँ आपण सफलता निश्चित बनिवो सिंह राशि व्यक्ति को। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नै। जदि पूर्वरु स्वास्थ्य समस्या थिबो तेबे धीरे धीरे आपणको आज समाप्त होबार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची 7। भाग्य रंग रहुची जहाँ कि आपण सबुज रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपणको आज जहाँ कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आदि दिनटी आपणक पई भल दिन होई न पारे। अनेक क्षेत्र रे आपण नैराश्य विफलता सामना करबा को पड़िबो जहाँ आपणक भाग्य राशि रु जना पड़ुछि। तेणु कन्या राशि व्यक्ति निजर कार्य प्रति सचेतन सहकारे कार्य करंतु। कर्म क्षेत्र रे अनेक विफलता सामना करबा सहित चाकरी संबंध में अनेक चैलेंज सामना करबा को पड़िबो कन्या राशि व्यक्ति। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्ति आपण कार्य सफलता पई निजर मन को स्थिर रखिबा पई टिके आध्यात्मिक कार्य रे नियोजित हुअन्तु किंबा आध्यात्मिक किछि प्रवचन शुणन्तु, देखिबे मन रे स्थिरता आसीबो। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण दूरता अवलंबन करबा सहित प्रेम दुनिया ठारू निजक दूरता रखिले आहुरी भल रहिबो। काहेकि आज प्रेम संबंध आपनकर अस्थिरता देखा देबो। तत्सहित पारिवारिक संपर्क आपनको भारी खराब होबार जुग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँकि अर्थजनित कारोबार रे आपण आशा अनुଯାयी लाभ करि पारिबे नै, अनेक क्षेत्र रे क्षति होबार चांस रहुची। तेणु ध्यान पूर्वक व्यापार वाणिज्य करंतु। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण सुस्थ रहिबा पई सदा बेले ध्यान रखंतु। काहेकि आज असुस्थता हबार अनेक चांस रहुची। तेणु ध्यान पूर्वक निजर स्वास्थ्य को जगंतु, कौनसी तेलिया खाद्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज जहाँ कि कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 9। ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 45% साथ दउछंती। तत्सहित आज आपणकर भाग्य रंग रहुची हलदिया रंग यूज करि पारिबे। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष करी दिनटी उदार
ବିଫଳତା ଅନେକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାଟା ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି କଳହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମତଭେଦ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ଜନିତ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ଜନିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଦୌ ବେସାବଧାନତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନତା ସହିତ କାରେ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅନେକ ସଫଳତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବେ ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅନେକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3 ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଆଣିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ବା ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
आज धनुराशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण ध्यान पूर्वक अर्थ को व्यापार वाणिज्य लगातु एवं अनावश्यक खर्च ठारू निजक दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपण भल हेबो। आज धनुराशि व्यक्ति परिवार स्वास्थ्य नहीं आपण चिंतित रही पारंती किछि आपण औषध पत्र पाई अर्थ मध्य खर्च करि पारंती जहाँ मानसिक स्तर अस्थिर दुर्बलता होई पारंती धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँ कि एक भाग्य रंग रोचे आपण जहाँ कि नाली रंग यूज करि पारिबे एवं भाग्य आपण को जहाँ कि आज 30% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई अनेक कार्य सफलता जुग रहुची कठिन परिस्थिति मध्य निजर एकाग्रता रखि पारिबे। मकर राशि व्यक्ति निजर भावना को आपण निश्चित आग को बढ़ी निजर कार्य सफलता को नहीं पहुंचबे। आज मकर राशि व्यक्ति अनेक चैलेंज भितरे मध्य निश्चित निजर कार्य संपादन करने सहित चाकरी संबंध जो माने नियोजित अच्छंती निश्चित सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती। एवं मकर राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जड़ित जो माने अच्छंती सेमानक पई आज भल दिन हेबो नाही। आज विशेष करी कहले कलह जुक्ति तर्क रो सामना करिबा पई पड़ी पारे। तेणु निश्चित प्रेम दुनिया रु आपण दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। विशेष करी आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वामी स्त्री भितर कलह होबार अनेक चांस रहउची। तेणु ध्यान पूर्वक कलह ठारू दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भल हेबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे जहाँ कि विशेष कर मुंड बिंधा होबार अनेक चांस रहउची। तेणु स्वास्थ्य निश्चित ध्यान पूर्वक निजर स्वास्थ्य को जगंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक ध्यान दबार आवश्यकता रही जहाँ कि आपणकर भाग्य आज मध्यम धरणर थिबारु केतेबेले क्षति मध्य होई पारे केतेबेले लाभ मध्य होई पारे। तेणु निजर व्यापार वाणिज्य को ध्यान पूर्वक करिले आपण सफलता बा लाभ निश्चित करिवे। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 8 भाग्य रंग रहुची आपण गाढ़ नील रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष सफलता दिन होई न पारे। अनेक क्षेत्र रे आपण को चैलेंज सामना करिबा को पड़िबो। तत्सहित दिनटी योजना अनुसार कार्य करंतु नहले आपण विफलता आपणक भाग्य रे लागि रहिछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे अनेक प्रॉब्लम आसीबो जहाँ पई आपण चिंतित रही पारंती मानसिक स्तर दुर्बल होई पारंती। तेणु ध्यान पूर्वक कुंभ राशि व्यक्ति कार्य करंतु। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपंकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रोचे। तत्सहित शिक्षार्थी मानक पई मध्य आज उत्साहर दिन होई न पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम संबंध में जड़ित अच्छंती तेबे मानसिक स्तर आपण अस्थिर दुर्बल होई पारंती जहाँ आपणकर प्रेम संबंध भितर किछि जुक्ति तर्क होबार संभावना रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखा दे पारे। तेणु ध्यान पूर्वक परिवार संपर्क को भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति देखिले आपण टंका जनित अभाव देखा देबो। तेणु निजर अर्थ को ध्यान पूर्वक परिचालना करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण अर्थजनित क्षेत्र में निष्पत्ति नियंतु नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्यगत चिंता बढ़ी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर स्वास्थ्य को जगंतु। उक्त रक्तचाप जुग रहुची तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि भाग्य संख्या रही जहाँ कि 9 भाग्य रंग आपण जहाँ कि यूज करि परिबे नाली एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज एक सुंदर दिन आपण को पई होई पारे। निजर कार्य गुडी को सफलता करिवार पूर्ण शुभ जुग रही। आज मीन राशि व्यक्ति निजर लक्ष्य हासिल करिवार उत्तम जुग रहुची। आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई निश्चित आपण को ग्रह माने सहाय्य करिवे जहाँ पई उत्तम दिन होई पारे। आज मीन राशि व्यक्ति आपणकर चाकरी संबंध में जड़ित कार्य निश्चित आपण को विश्वासर सहित आपणकर कार्य हासिल होबार जुग रहुची जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुଛି। आज मीन राशि व्यक्ति
ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇ ପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କଳହ ତଥା ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବେ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କିଛି କାରବାର କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ବା ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।